بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میں گھر آیا تو وہ اسی حالت میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے اور بالوں پر کئی دنوں کی تھکن تھی، ہوتی بھی کیوں نہیں۔ پورا ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ اس نے نہ ہی کپڑے بدلے تھے، نہ ہی منہ ہاتھ دھویا تھا۔ اس کے وجود سے بدبو کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھا گئی۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ اس کی بھیگی آنکھیں مجھے تسکین دے رہی تھیں۔ شاید وہ میری ہمدردی حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر میرے سینے میں دل نہیں، گویا پتھر تھا۔ میں اس کی طرف ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ پر میرا بھی کیا قصور تھا؟ میرے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ مجھے وہ دن نہیں بھولتا جب میرے دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ یار، فوٹو سے تو نہیں لگ رہا کہ یہ تیری شادی کی ہے، امجد نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میری میت پر بیٹھا ہے، علی نے کہا لگایا تھا۔ مجھے ان کی باتوں پر غصہ آیا۔ یا تم لوگ تو کم از کم میرے زخموں پر نمک مت چھڑکو۔ میں نے البم ان سے چھین لی۔ اتنے میں باجی چائے کے خالی برتن لینے آئیں تو وہ دونوں بھی اٹھ کر چلے گئے۔ باجی میرے قریب آ کر بیٹھ گئیں۔ دیکھو فرحان، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اب اسے قبول کر لو، ورنہ وہ تمہاری شکل دیکھ کر مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں کیا غم ستا رہا ہے۔ مجھے تو باجی پر بھی غصہ آ رہا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ باجی پکارتی رہیں۔ امی کو میری شادی دیکھنے کا بہت ارمان تھا، مگر زندگی نے انہیں اتنی مہلت دی کہ باجی کی شادی ہی دیکھ پائیں۔ گھر میں 2-3 افراد ہی رہ گئے۔ امی کی وفات کے 1 سال بعد میری شادی ہوئی، وہ بھی بڑے ڈرامائی انداز میں۔ ابو نے بہت جلدی کی تھی کیونکہ ریحان کالج جاتا تھا اور میں آفس۔ ابو کو گھر کے کام کرنا پڑتے تھے، مگر دونوں واپس آتے تو کام میں ہاتھ بٹاتے۔ ابو نے ضد کی کہ فرحان کی شادی جلد از جلد کر دی جائے، اور اس سلسلے میں باجی کو حکم دیا کہ جلدی سے لڑکی ڈھونڈو۔ میرا ارادہ تو نہیں تھا، مگر گھر کے حالات دیکھ کر میں نے ہاں کر دی۔ باجی لڑکیاں دیکھتی رہیں، مجھے بھی دکھائیں۔ ایک لڑکی بہت پسند آ گئی۔ شیزا بہت ہی بولڈ قسم کی ماڈرن لڑکی تھی۔ بات پکی ہو گئی۔ میں شیزا سے اکثر فون پر باتیں بھی کرتا تھا۔ وہ بھی شوخ اور چنچل قسم کی تھی، ہر وقت ہنسنے والی۔ منگنی بھی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ ہم دونوں بہت خوش تھے۔ اس کے گھر والے بہت اچھے تھے، اعتماد کرنے والے۔ شیزا کبھی اکثر میرے ساتھ باہر جاتی، ہم کھانا کھاتے اور شاپنگ کرتے۔ شادی 6 ماہ بعد طے پائی تھی۔ ابو بیچارے دن گنتے رہتے کہ کب دلہن آئے گی اور گھر کے کاموں سے ان کی جان چھوٹے گی۔ یہ عورتوں کے کام ہوتے ہیں، وہی ٹھیک طریقے سے کرتی ہیں۔ اب بھی ہفتے میں باجی آ کر سب چیزیں سیٹ کر کے جاتی، پھر دوسرے ہفتے سر پیٹتی کہ کتنے بے پرواہ ہو، کہ کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں ملتی۔ ان کی نند کی شادی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں باجی مصروف ہو گئی، انہیں وقت ہی نہیں مل پاتا کہ وہ گھر آ پاتی، اسی لیے اپنی کام کرنے والی ماسی کو بھیج دیا۔ ہم بھی شادی کی شرکت کے لیے جانے والے تھے۔ میرا موڈ تو نہیں تھا، مگر باجی نے سختی سے کہا تھا کہ سب کو آنا ہے، ورنہ ان کی بے عزتی ہونے کا ڈر تھا۔ ہم سب تیار ہو کر چلے گئے۔ میرے تصور میں یہاں کی رنگینیاں اور رونقیں دیکھ کر اپنی شادی کا منظر آ رہا تھا۔ میں خود کو دولہا کے روپ میں اور شیزا کو دلہن کے روپ میں دیکھ رہا تھا اور اس تصور سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پھر اچانک افراتفری پھیل گئی۔ لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ باجی نے ہمیں اندر بلایا۔ عین پتہ چلا کہ لڑکے والوں نے کیش کا مطالبہ کیا ہے۔ عین نکاح کے وقت بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ باجی نے بتایا کہ پہلے ہم لوگ بھی راضی تھے، پر کسی مجبوری کے تحت اتنی رقم بن نہیں سکی۔ سب رشتہ داروں نے مل کر کافی قیمتی جہیز بنایا ہے، مگر ان لوگوں کو نقد رقم کی ضرورت ہے۔ جھگڑا بڑھتا گیا اور آخر وہ لوگ چلے گئے۔ میری بہن کے سسر کو دل کا دورہ پڑ گیا، جلدی سے انہیں ہسپتال پہنچایا گیا۔ ساس الگ صدمے سے بے ہوش ہو رہی تھیں۔ سب پریشان ہو گئے۔ پھر باجی کے شوہر نے باجی سے کچھ کہا، پہلے تو وہ خاموش ہو گئیں، پھر ابو کو بلایا۔ آخر کار فیصلہ ہو گیا۔ دولہے کی جگہ مجھے بیٹھنے کا کہا گیا۔ یہ میری قسمت تھی، مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا تھا؟ میں نے کہا میں یہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن بہن بولی کہ تم میری عزت رکھو، میری لاج رکھ لو، میں اپنے گھر والوں سے وعدہ کر چکی ہوں۔ باجی رو رہی تھی، میں کیسے مان جاتا؟ میرے دل میں تو شیزا کا تصور تھا۔ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھوں سے مجھے زہر دے دو یا میرا گلا گھونٹ دو تاکہ میں عزت کی موت تو مر جاؤں۔ باجی اب مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی تھی۔ ابو نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔
दिल किसी तौर पर किसी और को कबूल करने को तैयार नहीं था। बाजी ने अपने सर का दुपट्टा उतार कर मेरे कदमों में रखा तो मैं मजबूर हो गया और हाँ कह दी। सब कुछ ड्रामाई अंदाज में हो गया। मेरे जहन में शिजा की रोती हुई तस्वीर थी। कुछ देर पहले ही तो मैं खुद को तस्वुर में स्टेज पर देख रहा था, अब वही सब हकीकत बन गया। मगर शिजा की जगह कोई और था। वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। इस लड़की का कोई कसूर तो नहीं था, मगर फिर भी मैंने उसे कह दिया कि ये सब कुछ अचानक हुआ है, इसीलिए न मैं ज़हनी तौर पर तैयार था और न तुम। इसीलिए मैं तुम्हें वाज़ह बता दूं कि मैंने किसी और को बीवी के रूप में कबूल किया है। मुझसे बेकार की उम्मीद मत मानना। मैंने अपना तकिया उठाया और सोफे पर आकर आराम से सो गया। दिन गुजरते रहे। बाजी मेरी बहुत मशकूर थीं। पता नहीं कैसे इन्होंने शिजा के घर वालों को सब कुछ बता दिया। जब मैंने फ़ोन किया तो शिजा ने बात करने से भी इनकार कर दिया। मैंने इसी में बेहतरी समझी, क्योंकि गलती मेरी थी। गम और गुस्से से मेरा सर फटा जा रहा था। इसका सारा नज़ला मेरी बीवी पाकीज़ा पर गिरता, जो ज़बरदस्ती मेरे सर थोपी गई थी। उसने भी हालात से समझौता कर लिया। मैं जो भी कहता वो सुकून से सुनती, मगर जवाब हरगिज़ न देती। बेचारी सारे घर का काम करती, खाना वगैरह भी खुद ही पकाती। अब्बू उससे बेहद खुश थे। रिहान भी एक अच्छी, प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली भाभी पाकर बहुत खुश था। मुझे बस एक तरह से काम करने वाली बीवी मिली थी, मगर सिर्फ नाम की। उसे शौहर नहीं मिल सका। मेरे सारे काम पहले वो ही कर देती थी। मैंने कभी भी उससे प्यार से बात नहीं की, मगर फिर भी वो खुश रहती। रिहान की हर तरह से पढ़ाई में मदद करती। मैंने तो आज तक ये जानने की तकलीफ भी नहीं की कि वो कितना पढ़ी है। अब्बू का बहुत ख्याल रखती थी और मेरे लिए यही काफ़ी था। मैंने खुद को मुकम्मल करने के लिए अपने काम में इन्वॉल्व कर लिया। मैं शिजा के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं नोट कर रहा था कि घर में सभी पाकीज़ा की तारीफें करते हैं, जबकि मेरे लिए किसी के दिल में कोई जगह नहीं थी। सबकी नज़रों में पाकीज़ा मज़लूम और मैं जालिम बन गया था। बाजी कहती कि इतनी खूबसूरत बीवी तुम्हें मिली है, लेकिन तुम हो कि इसकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखते। गालिबन उन्हें हमारे ताल्लुकात का इल्म हो गया था, जबकि मुझे इस सब से चिढ़ थी कि कोई हमारे ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी करे। लेकिन पाकीज़ा ने शायद ये बात खुद ही बाजी को बताई थी। मैंने भी उसे सजा देने की ठान ली। एक दिन शैम्पू पकड़े बाथरूम में जा रही थी कि मैंने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही हो? मेरी आंखों में सवाल ही सवाल थे, जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। हालांकि जाहिर है वो अपने बाल धोने जा रही थी। जाना कहाँ है? सर धोने जा रही थी, उसने बेजारी से जवाब दिया। शायद वो भी थक चुकी थी, लेकिन उसकी थकन को मैंने उसकी अना और बेजारी से ताबीर कर लिया। उसका हाथ झटक कर सख्ती से कहा, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं पर बैठो मेरे सामने। मेरा अंदाज तहकुमाना था। वो भी सहम कर रह गई। शायद उसे मुझसे इस बात की तवक्के नहीं थी। काफी देर मेरे सामने बैठी रही। मैं भी उसकी इस हालत से लुत्फ अंदोज होता रहा। वो पसीने में भीगी हुई थी। घर के कामों से थक हार कर वो शायद फ्रेश होने जा रही थी, मगर मैं उसके चेहरे पर एक पल के लिए भी खुशी नहीं देख सकता था। जब काफी देर बैठ कर उसकी टांगें अकड़ने लगीं तो बोली, मैं जाऊं? नहीं, मैंने सफाकी से जवाब दिया। यहीं बैठी रहो। क्या मसला है तुम्हें? सब घरवाले कहते हैं ना कि मुझे बहुत अच्छी बीवी मिली है। तुम बड़ी फर्माबरदार, नेक, शरीफ हो, तो फिर मेरी बात मान लो। यहीं बैठी रहो जब तक मैं कहता हूँ। मैंने कहा तो वो बेबस सी हो गई और फिर तो जैसे सिलसिला ही चल निकला। मैं अपने दुखों का कसूरवार उसे समझते हुए उसे सजाएं देने लगा। कभी उसके कपड़े जला देता और कभी कोई ऐसी शरारत जिससे घर में सब लोग उस पर गुस्सा करते। वो नहा धोकर तैयार होती तो मैं उसे गुस्से से देखता, उसे ताने देता कि न जाने तुम किसके लिए तैयार होती हो। मेरी इन्हीं बातों ने उसे परेशान कर दिया। वो कई दिन नहाना तो दूर की बात, अपना मुंह भी न धोती। मुझे उसकी हालत देखकर तरस आने लगा, मगर फिर भी कहीं मेरे दिल में ये आवाज़ आती कि वो ये सब मेरी हमदर्दियां समेटने के लिए कर रही है। सच पूछें, मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं आता था। कई बार उसने मुझसे दबे लफ्ज़ों इस बात की शिकायत की कि वो इस घर में खुद को महफूज तस्वुर नहीं करती, मगर मैं उसे अज़ल से झूठी और मक्कार औरत समझता था। उसकी किसी बात का यकीन नहीं करता था। हालांकि मैं अक्सर ऑफिस से घर आता तो देखता कि पाकीज़ा परेशान और घबराई हुई होती थी। अब्बू का रवैया भी गैर मामूली होता, मगर मैंने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। खैर, उस दिन मैं घर आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था।
मैं दबे कदमों अंदर आ गया। अब्बू के कमरे से मुझे अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बोलना चाहता हो मगर मुंह पर हाथ रखने की वजह से बोल ना पा रहा हो। सामान गिरने की आवाजें भी आ रही थीं। अचानक मेरे जहन में पता नहीं कैसे ये ख्याल आ गया कि पाकीज़ा अब्बू को मार तो नहीं रही, क्योंकि दोनों कमरे में थे। मैंने जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। अंदर जो खलबली मची हुई थी उसमें मज़ीद तेजी आ गई। फिर अचानक ही पाकीज़ा ने दरवाज़ा खोल दिया। पहले तो मेरी समझ में कुछ न आया, क्योंकि पाकीज़ा का दुपट्टा नीचे पड़ा था, बाल उलझे हुए थे। वो आकर मुझसे लिपट कर रोने लगी। अब्बू अंदर बेड पर बैठे रो रहे थे। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। पाकीज़ा ने रोते हुए पहल की, मुझे बचा लें वरना मैं खुदकुशी कर लूंगी। आपका बाप तो शैतान बन गया है, वो रोते हुए बोली तो मेरा दिमाग खोलने लगा। ये क्या बकवास कर रही हो? तभी अब्बू आहिस्ता से उठे। बीमारी की वजह से वो पहले ही कमजोर हो गए थे। इस लड़की पर तरस खाकर हमने इसकी इज्जत बचाई। मैंने ही तुम पर जोर दिया कि इससे शादी करो, मगर बेटा ये तो बहुत गंदी औरत है। अब बताओ बेटा मैं क्या करूं? मैं तो बूढ़ा आदमी हूं। अब्बू रोने लगे और मेरी समझ में कुछ न आया कि किसका एतबार करूं। खुदा का कुछ खौफ करें, मैं आपकी बेटी जैसी हूं। पाकीज़ा की आंखों में नफरत थी। आप इनकी बात का यकीन मत करें, मैं आपको बताना चाहती थी। अब्बू रोज मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें करते थे, तभी तो मैंने अपनी पूरी कुव्वत से उसके गाल पर थप्पड़ मारा। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी। तुम समझती हो अब्बू पर इल्जाम लगाओगी और मैं यकीन कर लूंगा? तुम जैसी गिरी हुई औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैंने उसे धक्का दिया। उसने भी गुस्से में आकर अपनी शॉल उठाई और निकल गई। फिर अब्बू कहने लगे, बेटा अच्छा हुआ कि तुमने सब कुछ खुद देख लिया, वरना वो रोज मुझे धमकियां देती थी कि अगर मेरे खिलाफ कोई बात किसी को बताई तो वो मुझे बदनाम कर देगी। बेटा वो किसी से मिलने जाती थी, मैंने मना किया तो मेरे गले पड़ गई। अब्बू खामोश हो गए। मुझे गुस्सा आ रहा था कि इतने दिनों तक मैं एक गंदी औरत के साथ रहा, जिसने मेरे बाप को भी नहीं बख्शा। 2 दिन के बाद बाजी आ गई। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, मगर वो खामोश रहीं और वापस चली गईं। फिर बाजी ने मुझसे कहा कि तुम भले उससे कोई राबता मत रखो, मगर उसे तलाक भी मत देना, वरना जवाब में उन्हें भी तलाक मिल सकती थी। रेहान को पता चला तो उसने बहुत कहा कि भाभी को वापस ले आए। हमने उसे असल बात छुपाई थी। मजीद 1 साल तक हमने उनसे कोई राबता नहीं रखा। फिर एक दिन बाजी का फोन आ गया कि पाकीज़ा इस दुनिया में नहीं रही। उसकी वसीयत थी, आखिरी बार आ जाओ। मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, मगर अब्बू ने कहा कि मरने वालों से क्या हिसाब, आखिरी बार मुंह देखाओ। मैं कड़े दिल के साथ चला आया। पाकीज़ा को देखकर मुझे हैरत हो रही थी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई नशे का आदी मर गया हो। बाजी ने बताया उसे ब्लड कैंसर हो गया था। आखिरी रसूमात अदा करने के बाद जब मैं वापस जाने लगा, तब बाजी ने पाकीज़ा की कुछ चीज़ें मुझे दी, जिसने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे शौहर के हवाले कर दी जाएं। वो डब्बा लेकर मैं घर वापस आ गया। अब्बू और रेहान उस औरत के लिए रो रहे थे। फिर मुझे खुशी हुई। मैंने यही कहा, खसकम जहाँ पाक। फिर मैंने उस डब्बे को अपनी इस अलमारी में बगैर खोले बगैर देखे डाल दिया। मैंने फिर से शिजा से राब्ता किया। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। मैंने उससे मिलने को कहा। पहले तो उसने इनकार कर दिया, मगर फिर मैंने उसे बहुत कस्में दी कि सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो। फिर उसे सारी बातें बता दी। उसके दिल में अब भी मेरे लिए मोहब्बत थी। वालिदैन की इकलौती और लाडली होने की वजह से वो भी उसकी बात मान गए। मैं एक बार फिर से दूल्हा बना। इस बार मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे मेरा मनपसंद साथी मिला था। शिजा को पाकर मैं सारे दुख दर्द भूल गया। अब्बू भी फिर से खुश रहने लगे। शिजा थी ही ऐसी, हर वक्त खुद भी हंसती, दूसरों को भी हंसाती। मेरी छुट्टियां खत्म हो गईं। मुझे फिर से ऑफिस जाना पड़ा। शिजा को छोड़कर जाते वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई। वहाँ से 2-3 बार फ़ोन करता। यूँ हमारी शादी को 4 माह गुजर गए। लेकिन अब मैं नोट कर रहा था कि शिजा की तबीयत कुछ बुझी बुझी सी रहती थी। मेरे पूछने पर वो मुझसे उलझ पड़ती। मैं समझता कि यूं ही चिड़चिड़ी हो गई है, लेकिन अब वो रोज मुझसे झगड़ने लगी कि उसने अलग रहना है। मैं उसे कहता कि हम अलग क्यों रहें, अब्बू को भला अकेला कैसे छोड़ा जाए। वो कहती कि अब्बू की शादी कर दो। मैं उसकी बात पर हंसने लगता। भला ये अब्बू की शादी की उम्र है? वो जिद करती कि हाँ क्यों नहीं, यही तो उम्र है जब इंसान को सहारा चाहिए होता है। मैं हंसकर टाल देता। फिर वही कुछ होने लगा जो पहले होता था। घर का दरवाजा बंद होता, शिजा अलग कमरे में बंद होती। मुझे कुछ खटकने लगा।
मगर इस बार मैं खुलकर इस मामले को समझना चाहता था। मैंने पहली फुर्सत में शिजा को उसके वालिदैन के घर छोड़ दिया। दूसरे दिन ही अब्बू की तबीयत खराब हो गई। जिद करने लगे कि शिजा को वापस ले आओ। अब गौर से देखने पर मुझे ऐसा लगा जैसे अब्बू अदाकारी कर रहे हूँ। मैं यही देखना चाहता था, इसलिए शाम को ही शिजा को ले आया। वो फिर से मुझसे उलझने लगी। 2 दिन तो आराम से रहने दिया होता। सुबह को अब्बू बिल्कुल ठीक नजर आए। मैंने कहा आज छुट्टी कर लेता हूँ, मगर वो जिद करने लगे कि नहीं, तुम चले जाओ, शिजा है, मेरा ख्याल रख लेगी। अब्बू की इस बात पर ना चाहते हुए भी मुझे वो सोचना पड़ा जो आम हालात में कोई भी बेटा अपने बाप के बारे में नहीं सोचता। मैंने शिजा से कह दिया कि अगर अब्बू पूछें तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, क्योंकि अब्बू इस वक्त अपने कमरे में होते थे और मेरे जाने के बाद ही बाहर आते थे। मैं कमरे में बैठ गया, शिजा को बाहर भेज दिया। वो भी यही चाहती थी, इसलिए आराम से काम में मसरूफ हो गई। कुछ देर के बाद मुझे अब्बू के पुकारने की आवाजें आईं। बहू रानी, जरा मेरे लिए अपने खूबसूरत हाथों से चाय तो बना दो। शिजा किचन में चली गई। अब्बू भी उसके पीछे किचन में आ गए। मैं दबे पांव किचन के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। किचन में खामोशी थी। कुछ देर के बाद शिजा की घबराई हुई आवाज आई, अब्बू आप वहाँ बैठे, मैं ले आती हूँ। क्यों, क्या मैं तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता? आखिर इतनी खूबसूरत बहू है मेरी। मैंने दरवाजे की ओर से झांक कर देखा। अब्बू ने शिजा के कंधे पर हाथ रखा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए अंदर आ गया। अब्बू मुझे देखकर घबरा गए, मगर मैंने जाहिर नहीं किया। बाप बेटी में क्या बातें हो रही हैं? मैंने बेपरवाही से कहा। बेटा आज ऑफिस नहीं गए क्या? अब्बू ने पूछा। शिजा मुतमईन खड़ी थी। बस ऐसे ही, दिल नहीं चाह रहा था। शिजा को भी इसके मैके ले जाना था। आपकी तबीयत खराब होने की वजह से बेचारी को वापस लाना पड़ा ना। अब आप बिल्कुल ठीक हैं, तो इसे भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। शिजा ने अब्बू को चाय दी और अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे आ गया। आज अच्छा हुआ आपने खुद ये सब कुछ देखा और सुना। मैं सोचती थी कि आपको कैसे बताऊं। पाकीज़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, फिर तो मुझे भी आपका सहारा था, मगर बेचारी। खैर, अब आप जल्दी से कुछ कीजिए। शिजा की बात मुझे बिल्कुल ठीक लगी। दोपहर के खाने के बाद मैं उसे मैके छोड़कर अपने एक दोस्त से मिला। उससे मशवरा किया। वो नफ्सियात का माहिर था। उसने बताया कि कुछ लोगों की फितरत ऐसी होती है कि वो रोमान पसंद होते हैं। बुढ़ापे में भी उनकी ये आदत नहीं जाती। दूसरी किस्म वो होती है जो खुद को तन्हा महसूस करते हैं। ऐसे लोगों को किसी साथी की जरूरत होती है। वो खुद को जब तन्हा महसूस करते हैं तो इस किस्म की हरकतें करने लगते हैं। दोनों सूरतों में उनके लिए बेहतर है कि उन्हें अकेले न रहना दिया जाए, इनकी शादी कर दी जाए। हालांकि आम हालात में इस बात को मायूब समझा जाता है, मगर ये उतना गलत नहीं जितना उनका तन्हा रहना है। मुझे ये बातें बिल्कुल सही लगी। वाकई अब्बू को किसी साथी की जरूरत थी। उनके लिए मैंने शिजा से कह दिया। उसकी अम्मी ने जल्द ही बेवा का रिश्ता सामने रख दिया। अब्बू को मनाना मुश्किल था, मगर बाजी ने आकर मना लिया। यूं रेहान की शादी के साथ ही अब्बू की शादी भी हमने कर दी, क्योंकि रेहान की तालीम मुकम्मल होने के फौरन बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल गई थी। काफी सालों के बाद जब मेरे बड़े बेटे की शादी थी, तब पाकीज़ा की वो डायरी मुझे मिली जिसे मैं भूल ही चुका था। उसे तो पढ़कर मेरे आंसू बहने लगे। उसने लिखा था, मेरी शादी इत्तेफाक से फरहान से हो गई। किस्मत में शायद उसी का साथ था, मगर उसने कभी भी मुझे बीवी के रूप में कबूल नहीं किया। भाभी ने बताया था कि फरहान शिजा नामी लड़की से मोहब्बत करता है। मुझे फरहान के साथ भी हमदर्दी थी कि मेरे बाप की इज्जत बचाने के लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अपने प्यार को कुर्बान करना शायद बहुत ही मुश्किल काम है। मैं फरहान का ये एहसान कभी भूल नहीं सकती। उसका छोटा भाई रेहान मुझसे बेहद मानूस है। कद में वो फरहान जितना है, मगर मुझे 12 साल बच्चे की तरह लगता है। मुझसे वो ऐसे लाड करता है जैसे कोई अपनी माँ से करता है। मैं भी उसे उतना ही प्यार देती हूँ ताकि उसे किसी की कमी महसूस न हो। मुझे उसमें फरहान की झलक नजर आती है, मगर सिर्फ सूरत की हद तक। और अब्बू भी मुझसे बिल्कुल उसी तरह प्यार करते हैं जैसे अपनी सगी बेटी से किया जाता है। मगर सब कुछ होते हुए भी अगर कमी है तो वो फरहान की। मैं उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मेरा दिल चाहता है कि वो मुझसे वैसे ही प्यार करे जैसे एक बीवी से किया जाता है, मगर सबकी अपनी किस्मत होती है कि सबका प्यार पाने के बावजूद मुझे उस शख्स का प्यार चाहिए जिसकी नजरों में मेरे लिए कोई जज्बा नहीं होता। मगर मैं फिर भी खुश हूँ कि बेशक मेरी आंखें मुस्कुराती ही रहती हैं, मगर मेरा दिल हमेशा फरहान की मोहब्बत का तलबगार रहता है। कहते हैं मोहब्बत पत्थर को भी पिघला देती है। मैं कोशिश करती रहूंगी, एक दिन फरहान भी पिघल जाएगा। फिर दूसरी डेट लिखी हुई थी। मुझे पता नहीं क्यों
بہت ڈر سا لگ رہا ہے۔ آج بہت دنوں بعد میرے ضد کرنے پر ہی فرحان مجھے میکے لے آیا ہے۔ میں نے دل میں عہد کیا تھا کہ اس در کی چوکھٹ کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، مگر وہاں پر اب میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ مگر اس وقت جب فرحان گھر پر نہیں ہوتا، بے شک وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ میرے لیے ایک سائبان جیسا ہے۔ اس کی موجودگی میں خود کو بہت محفوظ تصور کرتی ہوں۔ ابو کے انداز اچانک ہی بدل گئے ہیں۔ وہ تو مجھے بہت عجیب طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں۔ پہلے میں یہی سمجھتی رہی کہ وہ مجھے اپنی بیٹی مان کر اتنا پیار کرتے ہیں، مگر اب ان کے لمس میں شفقت نہیں، ایک ہوس ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ سوچتے ہوئے بھی مجھے گھن سی آتی ہے، مگر ان کا گھور گھور کر دیکھنا، ہر وقت مجھے اپنے سامنے رکھنا، بہانے سے مالش کروانا یا پھر ٹانگیں دبوانا، بے وجہ کی تعریف کرنا، وہ بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کرنا جیسے کوئی اپنی محبوبہ کے لیے کرتا ہے۔ سب سے بڑی ٹینشن مجھے تب ہوتی ہے جب وہ مجھے گلے سے لگانا چاہتے ہیں۔ میں یہ سب کچھ محسوس تو کرتی ہوں، مگر فرحان سے نہیں کہہ سکتی۔ ایک تو وہ پہلے ہی مجھ پر بہت شک کرتے ہیں، میرے سجنے سورنے پر بھی انہیں ہر وقت اعتراض رہتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ شاید میں کسی اور کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہوں۔ اب تو میں نے سجنا سورنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میں نے تو کئی دنوں سے منہ تک نہیں دھویا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کوئی بھی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں اس قسم کی بات نہیں سن سکتا۔ حالانکہ یہ فکر تو فرحان کو ہونی چاہیے، مگر ابا جی مجھ سے بار بار ضد کرتے ہیں کہ میں نے سجنا سورنا کیوں چھوڑ دیا ہے۔ مجھے ان کی یہ باتیں عجیب لگتی ہیں۔ مجھے پتا ہے فرحان اس بارے میں میری کسی بات پر یقین نہیں کرے گا، اور اس کی نظر میں پہلے ہی کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ تو مجھے دھکے دے کر نکال دے گا۔ میں بہت پریشان رہتی ہوں۔ مجھے ریحان تھا تو اتنی فکر نہیں ہوتی تھی، مگر اب تو ابو نے اسے بھی زبردستی ہاسٹل بھیج دیا ہے۔ فرحان کے جاتے ہی وہ باہر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں اور پھر وہی کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ میں جتنا چھپنا چاہتی ہوں وہ میرے اتنے ہی قریب آتے ہیں۔ میں تو انہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں۔ یہی سوچ سوچ کر میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہیں دور چلی جاؤں، مگر کیا کروں؟ فرحان سے پتہ نہیں کیوں باوجود اس کی نفرت کے میں دور نہیں رہ سکتی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں وہ میرا کبھی نہیں ہو پائے گا، پھر بھی ہمیشہ اس کی رہوں گی۔ میری آنکھوں میں پاکیزہ کی ڈائری پڑھ کر آنسو آ گئے۔ میں پاکیزہ کی ہینڈ رائٹنگ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ پگلی مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اس طرح میں نے اس کی دوسری تحریر پڑھنا شروع کر دی۔ یہ اس دن لکھی تھی جب ہم نے اسے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میری قسمت میں اتنی اذیت لکھی ہوئی ہے۔ پہلے عین نکاح کے وقت انہوں نے انکار کر دیا، پھر زبردستی مجھے فرحان کے سر تھوپا گیا، اس نے بھی مجھے قبول کیا، اور آج میں بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گنہگار ثابت ہو گئی۔ بغیر کسی جرم کے مجھے سولی پر چڑھایا گیا، وہ بھی کتنے گھٹیا طریقے سے۔ میں ان کی نظر میں گر گئی بغیر کوئی غلط حرکت کیے۔ میری قسمت ایسی کیوں بنائی گئی؟ آج جو حقارت اور نفرت کی نظر میرے لیے تھی، وہ ملنے سے بہتر تھا کہ میں زہر کھا کر خود کو ختم کر لیتی۔ اے اللہ، پوری دنیا کی نظروں میں گرایا ہوتا، مگر سوائے فرحان کے وہ تو پہلے ہی مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے، مگر میں پھر بھی خوش تھی۔ کم از کم نفرت بھی تو نہیں کرتے تھے۔ کاش فرحان مجھے ایک موقع دے دیتے، میں اپنی صفائی تو پیش کرتی، میرے دل کا بوجھ تو کم ہو جاتا۔ اب میرے لیے اس دنیا میں کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ ہاں، بھابھی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ فرحان سے التجا کریں گی کہ وہ میرے نام سے اپنا نام جدا نہ کرے، بس یہی میرے لیے کافی ہے۔ اب میں سکون سے مر تو سکتی ہوں۔ میری ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر امی کتنا روئی ہیں، خواہ جبکہ میں تو بہت خوش ہوں۔ جب مجھے پتا چلا کہ مجھے بلڈ کینسر ہے تو میرے دل کو بہت سکون ملا کہ آخر کوئی چیز تو مجھے میری خواہش کے مطابق ملی۔ اس دنیا میں تو کچھ نہیں ملا، بس مجھے موت مل جائے یہی کافی ہے۔ میری آخری سانس پر فرحان کا نام ہوگا۔ میں اللہ سے درخواست کرتی ہوں کہ فرحان بھی کبھی مجھے اسی شدت سے یاد کرے جس طرح میں اسے یاد کرتا ہوں۔ پاکیزہ کی ڈائری کو میں نے دل سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا تھا، مگر اب سوائے پچھتاوے کے میرے پاس بچا ہی کیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔